प्रतिबंध के बावजूद पलासीपारा प्रतिमोई ग्राम अस्पताल में मरीजों को पश्चिम बंगाल फार्मास्यूटिकल्स का सिलाइन दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले नदिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल फार्मास्यूटिकल्स की सभी सिलाइनों को बंद करने का आदेश दिया गया था और इसके उपयोग को नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद पलासीपारा प्रतिमोई ग्राम अस्पताल में मरीजों को उस कंपनी का सिलाइन चढ़ाया जाता दिखा। मामले की जानकारी होने पर डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों से बहस शुरू कर दी। जब डॉक्टर से इस बारे में पूछा गया तो डॉक्टर और नर्स एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। इसके साथ ही सिलाइन भी खोल दी गई। সিলিন্ডার খোলা হলো কেন? সিলিন্ডার কেন খোলা হলো? কেন খুললেন? আরে ভাই তোমরা এইভাবে করলে সিলিন্ডার কেন খুললেন? সিলিন্ডার কেন খুললেন আপনি? কোনো বিএমআই থেকে তো অর্ডার আসেনি বলে দিয়েছে। তাহলে আপনি খুললেন কেন? অর্ডার যেখানে আসছে আপনি খুললেন কেন? আপনি সিলিন্ডার খুললেন কেন? আপনি কি কারণে সিলিন্ডার খুললেন বলুন? এখন বিএমআইকে ফোন করেছি, বিএমআই যা অর্ডার দিয়েছে তবে সরকারি অর্ডার যদি থাকে খুলে দাও। অর্ডার আসেনি তাহলে আপনি খুললেন কেন? অর্ডার আসেনি খুললেন কেন? বিএমআইয়ের সঙ্গে কথা বলা, আমি তো বলছি তো আমি অর্ডার নেই, আমি অর্ডার দেইনি, অর্ডার দিয়ে ফেলেছি, আমি খুলে দেবো। আপনার নাম? হ্যাঁ আপনার নাম? আমি লিখেও নি, অর্ডার দেইনি। এটা আপনার নাম কি? নাম তো বললাম কত। আপনার নাম? বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কি? বিজ্ঞান। আপনি কি দায়িত্বে আছেন? এমও। কোন হসপিটাল আপনার? এ তো পিদিমই। নাম কি হসপিটালের? পিদিমই। পিদিমই কি? আরে ডাক্তারবাবু বলছে যে সিলিন্ডারটা লেখেননি, আপনি কিভাবে দিলেন? ডাক্তারবাবু বলেছে বলেই তো দেয়া হয়েছে। উনি অস্বীকার করছেন। আপনি অস্বীকার করছেন, কি বলবেন আপনি? আপনি কেন দিলেন? এখনো পেশেন্টের চলছে স্যালাইন। আপনি কেন দিলেন? 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 ডাক্তারবাবু বলছে যে আপনি দিতে দেয়নি, তা কেন দিলেন পেশেন্টকে? আপনি কি দিতে পারেন পেশেন্টকে নিষিদ্ধ স্যালাইন? ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नदिया जिले के हंसखाली थाने की पुलिस ने 2 बांग्लादेशियों को और एक दलाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कल रात गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद हंसखाली थाने की पुलिस ने 2 बांग्लादेशियों को और एक दलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ महीने पहले बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुस आए थे। वे कल रात अवैध रूप से सीमा पार करने की योजना बना रहे थे, इसलिए उन्होंने एक दलाल की मदद ली। इसी बीच गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के आधार पर पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों और एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। अखिल भारतीय नदी बचाओ कमेटी के सदस्यों के द्वारा बीते रात को कुनुस्तोड़िया कांटा मोड़ इलाके में पहुंचे। ये सभी लोग 18 तारीख से मयूराक्षी नदी के 750 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। यह लोग साइकिल से कर रहे हैं। इनका मकसद लोगों को पश्चिम बंगाल की छोटी नदियों की दुर्दशा के बारे में जागरूक करना है। इन लोगों का कहना है कि देश की बड़ी नदियों के बारे में तो सरकार और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सोचा जाता है और काम भी किया जाता है, लेकिन छोटी नदियों के बारे में ज़्यादा लोग नहीं सोचते, जबकि छोटी नदियाँ स्थानीय स्तर पर उस क्षेत्र के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसलिए छोटी नदियों के रख रखाव के लिए यह साइकिल जागरूकता यात्रा की जा रही है। इसके जरिए उन्होंने अब तक मयूराक्षी, अजय, सालबनी, चंद्रभागा, सिंगारन इन नदियों का जायजा लिया। इस बारे में अखिल भारतीय नदी बचाओ कमेटी के सदस्य अजीत कुमार कोड़ा ने बताया कि नदियों की हालत देखकर कमेटी के सदस्यों को रोना आ गया। उन्होंने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि यह अखिल भारतीय नदी बचाओ कमेटी के सदस्यों की कोशिश की वजह से जामुड़िया के सिंगारन नदी की दुर्दशा आज पूरे भारत के लोगों को पता चली है। उन्होंने कहा कि अगर नदियों की ऐसी ही हालत होती रही, चाहने वाले समय में लोगों को 100 रुपए लीटर की कीमत पर पानी खरीदनी पड़ेगी। सर्वभारतीय
বাঁচাও কমিটি বিভিন্ন ভারতবর্ষ থেকে যে নদী কর্মীরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে নদী বাঁচাও কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সেই নদী বাঁচাও কমিটি পশ্চিমবঙ্গের 750 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সাইকেলে ছোট ছোট যে নদীর দুরবস্থা, নদী দখল হয়ে যাওয়া, নদী ক্যাপচার হয়ে যাওয়া, নদীর থেকে বালি চুরি করা, নদীর জল নষ্ট হয়, কেমিক্যালযুক্ত জল, এক কথায় নদী শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারই পরিদর্শন হিসাবে এবং মানুষকে সচেতন করার জন্য আজকে আমরা আমাদের এই কমিটির পক্ষ থেকে এখানে এসেছি এবং আমরা গর্ববোধ করছি, তবে নিজেকে গর্ববোধ করছি। আগামী দিনে আশা করছি এই নদীকে কেন্দ্র করে যে 10,000 মানুষের বসবাস, সেই মানুষ সুস্থভাবে জল পাবে, এই লড়াই আমাদের আন্দোলন জারি আছে। এই জন্যেই আজকে আমাদের যে নদী পরিদর্শন তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় অতিক্রম করে আজকে কুনুস্তরে মোড়ে এসে উপস্থিত। আমাদের এখন পর্যন্ত যে নদী স্টার্ট আমাদের হয়েছিল সেটা হচ্ছে তিলাবনী, যেটা আমাদের ময়ূরাক্ষী নদীর থেকে, ওখান থেকে 18 তারিখ থেকে আমাদের ওখানে শুরু হয়েছে। সাইকেল চালিয়ে এসে আমরা এখন পর্যন্ত সিঙ্গারন নদী ক্রস করে কুনুস্তরিয়া কাঁটামুড়ে এসেছি। আমরা নদী দেখেছি, সেখানকার অজয় নদীকে দেখা হয়েছে, ময়ূরাক্ষী নদীকে দেখা হয়েছে, শালবনী নদীকে দেখা হয়েছে, চন্দ্রভাঙ্গা দেখা হয়েছে, বিজলগঞ্জ দেখা হয়েছে, সিঙ্গরন দেখানো হয়েছে। যতগুলো নদী দেখা হয়েছে, নদীর অবস্থা দেখে আমাদের নদী কর্মীরা সত্যি আজকে আহত, এবং পরিবেশ যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে আজকে 20 টাকা লিটার নয়, ওটা আগামী দিনে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে 100 টাকা লিটার আমাদেরকে জল কিনতে হবে। আমার নাম অজিত কুমার করা, সিঙ্গারচা কর্মী। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज से जिला दौरा शुरू हो गया। वह दक्षिण बंगाल के साथ उत्तर बंगाल भी जाएगी। मालदा अलीद्वारपुर में उनका कल से कार्यक्रम है। इसी बीच उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह सेनानी स्वतंत्रता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इस साल डुआसर में मनाएगी। डुआसर के लोग भी चाहते हैं कि उनके बीच में नेताजी की जयंती मनाऊं, इसलिए मैं डुआसर जा रही हूं। आरजी कर मामले में पूछने पर उन्होंने कहा कि फैसला आने के पहले कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि हमने भी दोषी के फांसी के लिए रैली की थी। सभी लोग यही चाहते हैं कि इस मामले में जो दोषी है उनको फांसी हो। हालांकि यह फैसला जज को करना है और जो सबूत और गवाह पर आधार पर फैसला लेंगे। নয়, আমার কথা হচ্ছে আমি এখানে বললাম সুন্দর করে এই রাস্তাটা পুরোপুরি তৈরি শহরের নাম প্রথম রাস্তায় একটা, মধ্যেখানে একটা, শেষে লোকে জানবে কি করে? কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সামনে লাগাবো একদম রাস্তা ঢুকে সামনে, আমরা 2 দিন মধ্যে খুব বড় সাইজের আর এলাকাটাকে পুরো ক্লিন করতে হবে, ফুটপাথগুলো ভেঙে গেছে। আমি পরিষ্কার করতে বলছিলাম পুরো এলাকা, এতদিন টাইম কেন লাগছে? 1 মাস হয়ে গেছে। আজকে তো তোমরা জানো আমাদের জেলা সফর আছে, আমরা জেলা সফর মুর্শিদাবাদ, মালদা, আলিপুরদুয়ার, অনেকগুলো জায়গা আছে, অনেক দূরে দূরে দূরবর্তী জায়গা। সুতরাং আর এই প্রথম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিন ডুয়ার্সে পালন হচ্ছে। আগামী দার্জিলিংয়ে 2-3 বার পালন করেছি, কিন্তু ডুয়ার্সের মানুষেরও তো একটা প্রতীক্ষা থাকতে পারে। সুতরাং তাদের সম্মান দিয়ে এবার ডুয়ার্সে আমরা করবো, করে তারপরে আসবো। তারপরে 26শে জানুয়ারি আছে, তোমরা জানো 28শে জানুয়ারি বই মেলা আছে, তারপরে আমাদের 5-6 তারিখে BGBS আছে। সুতরাং প্রোগ্রাম চলবেই এখন। আজকে তো রায়, দেখো আমি আগে রায় হওয়ার আগে তো কিছু বলবো না, বাট ফাঁসির দাবিতে আমি নিজেও মিছিল করেছিলাম, সবাই করেছে। সুতরাং এটা জাজেদের উপর নির্ভর করে এবং কিভাবে কেস সাজানো হয়েছে। আমরা তো পরপর 3টে কেসে ফাঁসি করে দিয়েছি এবং আমাদের পুলিশ 54 দিনের মধ্যেও করেছে। আমরা প্রত্যেকটাই 53-54 দিনের মধ্যে করেছি, কিন্তু জাজেরা একটু টাইম নেয়, তার কারণে তাকে দেখতে হয় আফটারে। এটা জুডিশিয়ারিকেও আমি থ্যাঙ্কস জানাই এবং আমাদের টিম অফ ইনভেস্টিগেশনকেও টাইম জানাই। সেরকম এই কেসটাতেও আমরা বিচার চাই সঙ্গে। দিদি, পরিবারের লোক বলছে যে আরো কেউ যুক্ত আছে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा भारत हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी आज रानीगंज के मशहूर मजार हुजूर गोसे बंगाला के दरबार पहुंचे। उन्होंने यहां मजार कमेटी से बात की। इस मौके पर यहां रानीगंज टीएमसी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष नियाज अहमद, आमिर शहादत, आफ्ताब आलम, निजबुल खान, महान खान, डॉक्टर फिरोज अशरफ सहित टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने कहा कि घेराबंदी को लेकर बंगाल सरकार ने चलाई है, जिसमें 23,600 कब्रिस्तान की चिन्हित किया है। तो मैंने सोचा कि जब ये चीज मेरे पास व्हाट्सएप पे आई और मैंने सोचा कि पहले जाके वहाँ के मुसलमानों से मिले, जमीन पर जाके देखें, क्योंकि हुकूमत की तरफ से बहुत ऐसे फंड दिए जाते हैं लेकिन लोकल जो प्रशासन लेवल के जो अफसर होते हैं वो चीज को पहुंचाते नहीं ढंग से, जिसकी वजह से सरकार की एक बदनामी होती है। तो हम लोगों से मिलने की कोशिश किया है, तो मुझे इस बार की जानकारी मिली है कि बहुत सारी स्कीम यहाँ तक रानीगंज तक नहीं पहुंच पाई है जो मिलनी चाहिए थी। और मुसलमानों की आबादी ज्यादा भी है, 22-23-24% की बात हो रही थी यहाँ पे इससे पहले भी माइनॉरिटी के विधायक भी रह चुके हैं। तो मैं रिपोर्ट भी तैयार करूंगा और अभिषेक बनर्जी जी को मैं अवगत कराऊंगा, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि अब जाके देखिए। और पीवी सलीम साहब है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव, आईएएस भी हैं, तो उनसे भी ये मैं रिपोर्ट बनाकर सौंपूंगा कि आप लोग जो स्कीम जो भेज रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, अकलियती के लिए, वो वहां तक नहीं ढंग से पहुंच पा रहा है। तो उसी को लेकर हम रानीगंज की सरजमी पे पहली बार आने का मौका मिला है। और ये गौसे बंगाला जो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं इनको। और मुझे जानकारी मिली कि जो आसनसोल से रानीगंज की दूरी 10-15 किलोमीटर है। हमने कहा कि उन्होंने कहा कि आज भी पश्चिम बंगाल में 9,000 ऐसे कब्रिस्तान हैं जिनकी घेराबंदी करने के लिए फंड प्रदान कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वह काम नहीं हुआ है। किस वजह से ऐसे सारे काम रुके पड़े हैं, इनकी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेतृत्व को भी सक्रिय होने के लिए अनुरोध किया है। वहीं इस बारे में जब हमने रानीगंज के टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष नियाज अहमद से बात की, आगे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम आएगा वो लोगों तक पहुंचाएंगे हम, ये मेरा काम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन क्या कुछ खामी की वजह से अब तक पहुंच नहीं पा रहा। नहीं, कहीं पर होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, जिसकी वजह से मामला आता है। ऐसा कोई बात नहीं। आपका नाम? मेरा नाम नियाज अहमद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वसीरहाट के सुंदरवन के मीना खान ब्लॉक के चैतल ग्राम पंचायत के चैतलपल्ली मंगल स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल की स्वर्ण जयंती के अवसर पर सुंदरवन को बचाने की शपथ ली। पिछले कई वर्षों में यहां देखा गया कि सुंदरवन अम्फान, यस, बुलबुल, फानी जैसे कई चक्रवातों से तबाह हो गया, लेकिन मैंग्रोव की उपस्थिति के कारण नुकसान बहुत कम हुआ। इस वजह से सुंदरवन के दूर दराज इलाकों के लोगों के साथ साथ कोलकाता शहर भी बच गया। इसलिए सुंदरवन को बचाने और राज्य के तटीय क्षेत्रों को चक्रवातों से बचाने में मैंग्रोव की भूमिका निर्विवादिता रही। इसी को ध्यान में रखते हुए सुंदरवन के छात्रों ने मैंग्रोव की लगाने की पहल की। स्कूल की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर चैतलपल्ली मंगल स्कूल के विद्यार्थियों ने 50 मैंग्रोव पौधे लगाए। विद्याधरी नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में गोरान, गेवा, केवड़ा और हेतल सहित कई पेड़ लगाए गए। स्कूल के प्रधान अध्यापक संजय चक्रवर्ती ने बताया कि इस स्कूल की स्थापना 50 साल पहले 1975 में विद्याधर नदी के तट पर हुई थी। उस समय स्कूल का सफर टीन की छत और मिट्टी के घर से शुरू हुआ था। बाद में शिक्षा प्रेमी लोगों ने इसे और बेहतर बनाने का काम किया। क्षेत्र के लोग आगे आए और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक और जहां विद्यार्थियों ने 50 मैंग्रोव पौधे रोपे हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यालय का स्वर्ण जयंती महोत्सव भी मनाया जा रहा है।
स्कूल के सहायक शिक्षक और संदेश खाली के विधायक सुकुमार महतो ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान छात्रों ने मैंग्रोव को बचाने की शपथ ली। वहीं समारोह के दौरान छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिविर और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। উদ্যোগে এই স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় এবং এখানে যে প্রাইমারি স্কুল ছিল এখানকার মানুষজন সবাই চেষ্টা করে সেই প্রাইমারি স্কুলটা আমাদের স্কুলের বাইরে জমি ছিল সেই জমিতে স্থানান্তর করে এবং তৎকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় মুশিবুর রহমান ভাই তিনি সর্বতোভাবে এ কাজে সহযোগিতা করেছেন। আমাদের যে বর্তমান বিদ্যালয় এখন আছে এটা রাজাউল্লাহ মোল্লা স্বর্গীয় রাজাউল্লাহ মোল্লা ভূমিদাতা স্বর্গীয় নীলকান্ত দাস আমরা যে বিদ্যালয় মাঠে দাঁড়িয়ে আছি এটা স্বর্গীয় ভবানীচরণ বিশ্বাস জয়গ্রাম নিবাসী এবং তার পরিবারের প্রদত্ত সম্পত্তি। বিভিন্ন রকম সমস্যা সেগুলো প্রশ্ন উত্তরের মধ্য দিয়ে সেই মানে ডাক্তাররা তারা কিছু উত্তর দিলেন এবং তাদের সঙ্গে কনভারসেশন হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেটা করেছি একটা হেলথ ক্যাম্প করেছি এখানে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য। এখানের নারী পাচার এবং বাল্য বিবাহ নিয়ে সচেতনতা শিবির করেছি। আমরা এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছি এবং 3 দিন ধরে যে প্রোগ্রাম করছি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম। আমাদের একটি কালচারাল টিমও আছে স্কুলের। আমরা মনে করি পঠন পাঠনের সঙ্গে যেমন কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থাকে তেমনি এলাকার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে এলাকার ছেলেমেয়েদের কিছু সাংস্কৃতিক মূলক অনুষ্ঠান ইন্টার স্কুল কম্পিটিশান ছিল সেখানেও আমরা ছবি আঁকা আবৃত্তি এই সমস্ত প্রোগ্রাম করেছি। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা করেছি সেখানেও আমাদের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে ছিল বা সচেতনতা ছিল। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जयनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जयनगर थाने के होंगला इलाके में 3 लोगों को 110 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम जहीरुद्दीन शेख, समीम मंडल और बप्पा शेख है। गिरफ्तार किए गए लोगों को नदिया जिले के रहने वाले हैं। जयनगर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है कि वे हेरोइन लेकर जयनगर इलाके में बेचने के इरादे से आए थे। गिरफ्तार किए गए लोगों को पुलिस कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। अलीपुर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। কজন কনস্টেবল আছে? 3 জন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक युवक ने अपने दोस्त की भोजली से गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। कांथी नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 के 27 वर्षीय असगर मल्लिक की कल आधी रात को पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी नगर पालिका के गांधी रोड पर कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। कल रात एक क्लब के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 2 दोस्त असगर मल्लिक और सौरभ दास एक साथ डांस किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद सौरभ असगर को अचानक क्लब के सामने भोजली से गला काट दिया। क्लब के सामने असगर को लहूलुहान हालत में पड़ा देख स्थानीय निवासियों ने उसे इलाज के लिए पूरी कांथी महकमा अस्पताल ले गए। खबर पाकर कांथी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सौरभ को
क्लब से बाहर निकालकर गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय निवासियों का दावा है कि सौरभ और असगर अच्छे दोस्त थे। सौरभ के पास भोजली कहां से आई, मारने की योजना थी या नहीं, यह सवाल उठने लगा है। यह घटना के बाद पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हत्या की वजह या हत्या में और कौन शामिल है, इसकी जांच कर रही है। আমার নাম এসকে রাজ। ঘটনাটা হয়েছিল এখানে আমার একটা বন্ধু মানে ভাই হয় আমার, ওটা কোনো রকমভাবে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যায়, ওকে নিয়ে গেছিলাম আমরা হসপিটালে নিয়ে যেতে, ওখানে ওটি আছে, ওটিতে নিয়ে গিয়ে আধ ঘন্টা ওটির ভিতরে ডাক দিতে হচ্ছে, ওটিতে কেউ খুলছেন না। আমরা ভিডিও করেছি, যিনি ডক্টর ছিলেন, যে ইনচার্জ ছিলেন ডক্টর, উনি কিন্তু বাড়ি থেকে যথারীতি টাইমে চলে এসছেন, কিন্তু ওটির ভিতরে যে যিনি ছিলেন উনি ঘুমিয়ে আছেন, ম্যাডামটা উনি উঠছেন না, ওনাকে আধ ঘন্টা 15 মিনিটের বেশি ডাকা হচ্ছে, ডাকার পরে উনি বেরিয়েছেন। হাসপাতালের হ্যাঁ ভুল ত্রুটি আছে। তার দুদিন আগে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, তার শ্বশুর মশাই হন, ওনাকে নিয়ে গেছে সুগার পেশেন্ট বাইকে বসে, তাকে ইঞ্জেকশন দিয়েছে, ইঞ্জেকশন দিয়ে 3 এসেছে। কালকে পুলিশের মানে প্রশাসনের ভূমিকা খুব ভালো কালকে এই ব্যাপারটায়। কারণে ঝগড়া এটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না এখন, ওটা নিশ্চয়ই প্রশাসন ওর ইয়ে নিয়ে দেখছেন আর ইনকোয়ারি করে নিশ্চয়ই বার করবেন। আর যিনি মেরেছিলেন ও এই ক্লাবের উপরে দোতলা ছিল, পুলিশ তালা ভেঙে ওখান থেকে বের করে নিয়ে গেছে এখান থেকে। যিনি মারা গেছেন তিনি কি ক্লাবের সদস্য? না না, উনি ছিলেন না, ছেলেটা ভালো। যিনি মেরেছেন তিনি ক্লাবের সদস্য? ও ক্লাবে এইখানে প্রায় ঘোরাঘুরি করতেও সবসময় থাকে, কিন্তু আমার এটা তো জানা নেই সদস্য আছে কি না। আর যদি হ্যাঁ সবসময় থাকে যখন নিশ্চয়ই সদস্য। খুনের ঘটনা ঘটেছে, কি বলবেন এটা? আমি তো বলছি এটা পুরো এই মঞ্জু যে গোষ্ঠীর এটা পুরো চক্রান্ত। কেননা যে ক্রিমিনাল, যে মার্ডারের যে আসামি, সে ভিতরে আছে, বাইরে থেকে তালা লাগানো। আমি বলছি এটা পুরো ক্লাব কর্তৃপক্ষ দায়ী এই মার্ডারের পিছনে। একটা ওপেন মার্ডার হচ্ছে, এখানে অনুষ্ঠান চলাকালীন কেউ নেই এখানে বাঁচানোর জন্য। আপনারা তো স্থানীয় মানুষ, এই যে ঘটনা, এরপরে কি আপনারা আতঙ্কিত? আমরা তো আতঙ্কিত আছি। একটা প্রোগ্রামে, একটা অনুষ্ঠান যেখানে চলছে, সেখানে যদি একটা মার্ডার, আমরা আতঙ্কিত থাকবো না? তাহলে কাঁধেশ্বরে কোথাও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে মনে করছে? পুলিশ তার নিজের কাজ করছে, কিন্তু প্রশাসনের দিক থেকে এত কম সময়ের ভিতরে এটা বের করেছে এবং অ্যারেস্ট করেছে। প্রশাসন তার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर बालूर घाट में लाखों के दीप जलाए जाएंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर निर्माण की पहली वर्षगांठ होगी। इस अवसर पर भाजपा ने बालूर घाट के अयत्री नदी के सदर घाट पर राम पूजा यज्ञ, लाखों के दीप प्रज्वलित और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दक्षिण दिनाजपुर जिला भाजपा के सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार की पहल पर रामलला पूजन और संध्या आरती का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 1 लाख दीपक प्रज्वलित करना होगा। 22 जनवरी को लाखों की दीप जलाने के लिए अयत्री नदी के सदर घाट पर अंतिम तैयारियां शुरू हो चुकी है। नदी पर मंच बनने से लेकर लाखों के दीप जलाने के लिए लकड़ी के प्लेटफॉर्म बनने का काम जोरों पर है। नदी के मुख्य घाट पर बिजली की रोशनी लगाई गई है। घाट के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इस आयोजन के लिए बालूर घाट शहर सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर प्रचार फ्लोर लगाए गए हैं। माइकिंग चल रही है। बालूर घाट के सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को राम मंदिर निर्माण की वर्षगांठ पर आमंत्रित किया है। নমস্কার। আপনারা জানেন যে আগামী 22শে জানুয়ারি রাম মন্দির, অযোধ্যায় যে রাম মন্দির নির্মিত হয়েছে তার রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন এবং তার 1 বছর পূর্তি হচ্ছে এবং সেই 1 বছর উপলক্ষে গতবারের মতো এবারও পুণ্যতোয়া আত্রেয়ীর পাড়ে আমরা 1 লক্ষ প্রদীপ জ্বালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গতবারও আমরা জ্বালিয়েছিলাম, সকলে মিলে জ্বালিয়েছিলাম। আপনাদের সকলকে আমি অনুরোধ করব, আসুন রামলালার আলো আত্রেয়ী তীরে জ্বালো। এই মন্ত্র নিয়ে আমরা আত্রেয়ীর তীরে বালুরঘাট শহরে
1 লক্ষ প্রদীপ জ্বালায় এবং তার সাথে থাকছে আরও চমক, আরও নতুন কিছু। আসুন, সবার সাথে দেখা হবে। আমিও থাকবো, আপনারাও আসুন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आरजीकर मामले में सियालदा अदालत में न्यायाधीश अनिवर्ण दास ने दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने शनिवार को संजय रॉय को दोषी ठहराया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 64 बलात्कार, 66 बलात्कार से मौत और 103 हत्या के तहत दोषी ठहराया। লড়াই চলবে। কি চাইছেন, যাবজ্জীবন নাকি মৃত্যুদণ্ড? কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি, যেহেতু জজ যা ভালো মনে করবেন সেটাই দেবেন। জজের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে এবং দেবেনও। সাজা আমরা আশা করছি কঠোর শাস্তিই দেবেন। এতদিন পর্যন্ত যে তথ্যটা সামনে আসেনি, আজকে সঞ্জয় হয়তো বলতে পারে, এরকম করে মনে হচ্ছে? মানে এমন কিছু আছে? এরকম মনে হচ্ছে না। সেদিন 104টা কোশ্চেন, মানে আমার অন্যান্য লয়াররা যেটা বললো, কোনো ক্রিমিনালকে 104টে কোশ্চেন করা হয় না, কিন্তু ওকে 104টে প্রশ্ন করেছেন, ও কোনোটাই নিজের কথা বলেনি। সঞ্জয় কি নিশ্চুপ ছিল সেদিন? আগেও এরকম ধরনের জজ যে কোশ্চেন করেছেন শুধু সেই কোশ্চেনেরই অ্যান্সার দিয়েছে, তাও বেশিরভাগ উল্টাপাল্টা কথা বলে। ও যেমন বলছে আমি গরিব বলে কি আমাকে ধরা হবে আর অন্য কাউকে ধরা হবে না। ইঙ্গিত দিচ্ছে ওর সাথে আর কেউ ছিল। ইঙ্গিত দিলে ও তো বলছে না, প্রকাশ করছে না, ভয় পাচ্ছে। জানি না সেটা কি কেন করছে সেটা জানি না, তবে ও প্রকাশ, তবে জজ চেষ্টা করছে সেটাও বের করার, সেই জন্য ওকে আবার সুযোগ দিয়েছেন বলার। কোনো চাপ, ওর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে কোনো বাইরে থেকে, আপনারা মনে করছেন সেটা? হতে পারে, সেটা মনে করার বিষয় নেই, আমরা জানি না যেটা, সেটা নিয়ে মনে করবো কি করে। সঞ্জয়ের আচরণবিধি আমরা গতকাল থেকে যেটা খবর পাচ্ছি যে একটু তুলসীর মালা রয়েছে, তুলসী না, রুদ্রাক্ষের মালা রয়েছে। এটা যে অপরাধ করে, যে খুন করে, সে তো কখনো স্বীকার করে না যে আমি খুন করেছি। তবে ও জানে কে ওকে পাঠিয়েছিল বা কে ওকে ডেকেছিল। কারণ আমার মেয়ে যেখানে ঘুমাচ্ছিল ভেতরে, হসপিটালের ভেতরে, সেখানে কেউ ইন্ধন দিয়ে ওকে না আনলে ও আসতে পারে না। মানে কিন্তু চক্রান্ত, কিন্তু ওকে যে কে এনেছে, কে ডেকেছে, শুধু এক বিনীত গোয়েল বা কোনো এক আইপিএস অফিসার এটাই বলছে। প্রকৃত সত্য কথা ও বলছে না। কে বলছে না? সঞ্জয় রায়। আর কারা কারা জড়িত বলে আপনারা মনে করছেন? আমি মনে হচ্ছে হসপিটালের অনেক লোক, অনেক পুলিশ, যেমন বিনীত গোয়েল, সিপি, এসিপি, সোপিয়া মল্লিক, যে হোমিসাইড শাখার, এবং যারা আমার মেয়েকে দ্রুত এনে দাহ করার ব্যবস্থা করে দিল, তারাও এর মধ্যে ইনভলভ। তাহলে কি মনে করছেন সঞ্জয়কে কি এখনো জেরা দরকার? ও জেরা করলে, অনেক জেরা ওকে জজ সাহেব করেছেন। 104টে কোশ্চেন আমাদের সামনেই ওকে করা হয়েছিল। ও সত্যি স্বীকার করছে না, শুধু আমি করিনি এটা বলছে। সঞ্জয় যদি ফাঁসি হয়, বাদবাকি যারা অপরাধী যারা ধরা পড়েনি, তাহলে কি কোনো প্রমাণ লোপাট আরো কি সরে যাবে? যে সঞ্জয়কে যদি বেশি থাকতো আরো ওকে জেরা করতে হয়তো, এরকম কিছু মনে হচ্ছে? না না না, এটা না মনে হচ্ছে না। প্রকৃত দোষীরা সামনে আসবে। তত্ত্বপ্রমাণ হসপিটালের ভেতর থেকেই লোপাট হয়েছে। কারণ যখন সিপি, এসিপি ওনারা সবাই ভেতরে ছিলেন, তখন সেমিনার হলটা গিজগিজ করছিল ভিড়। আমি তখন পুলিশের পায়ে ধরে কেঁদেও, আমরা মা বাবা, আমাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু সেখানে দেবাশিস সোম বলে একজন ফরেন্সিক এক্সপার্ট ছিলেন, অভিজ্ঞ, বিরূপাক্ষ, এরা সবাই, ডিসি ইন্দিরা মুখার্জি, সবাইকে একদম দেখিয়ে দিয়েছেন এরা আমাদের এক্সপার্ট, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট, এই এক্সপার্ট সেই এক্সপার্ট, কিন্তু তাদের বিষয়ে কোনো তদন্তই আসেনি এখনো। তাহলে যদি আজকে সঞ্জয়ের ফাঁসি ঘোষণা হয়, তাহলে কি মনে করছেন যে সবটা ধামাচাপা পড়ে যাবে? না, ধামাচাপা পড়তে দেব না আমরা। আসল অপরাধী যতক্ষণ না দোষ সামনে আসবে, ততদিন লড়াইও জারি থাকবে, আমাদের কোর্টের লড়াইও জারি থাকবে। সেদিন কি সঞ্জয়ের কোনো অনুশোচনা ছিল? না, কোনো অনুশোচনা সেদিন ছিল, যেরকম হয় সেরকম ছিল। আজকে আপনাদের কথা শোনা হবে আদালতে? না, আমাদের কথা আজকে শোনা হবে না। আমাদের অনেকগুলো কোশ্চেন ছিল, সেগুলোর অ্যান্সার আজকে জজ দেবেন। আমি একটা ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। आज जामुड़िया थाना के सहयोग से थाना के सभागार में खोए हुए 82 मोबाइल फ़ोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा गया। यह मोबाइल फ़ोन प्राप्त करने वाले सभी लोगों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। इस मौके पर डीसी सेंट्रल ध्रुवो दास, सीआई सुशांतो चटर्जी, जामुड़िया थाना प्रभारी सौमेंद्र नाथ ठाकुर,
चुरुलिया फारी इंचार्ज शिशोभन बनर्जी, श्रीपुर फारी इंचार्ज महराज अंसारी, केंदा फारी इंचार्ज लक्ष्मी नारायण दे के अलावे मौके पर जामुड़िया थाना पुलिस के सभी अधिकारीगण उपस्थित थे। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी सेंट्रल ध्रुवदास ने कुछ बातें कही। আপনাদের ডাকবো এবং আপনাদেরকে একজন একজন করে হাতে এগুলো ফিরিয়ে দেবো। ভাই ওইদিকে যাও একটা পাস স্যার এদিকে নেক্সট অর্ণব দত্ত, নেক্সট অর্ণব দত্ত, মুকুল রুই দাস, নেক্সট রাজ মাড্ডি, আমাদের হারিয়ে যাওয়া এরকম 80টা মোবাইল তাদের মালিকদের খুঁজে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। এই থানার আন্ডারে আমার মনে আছে মাস 6 আগে এরকম একটা প্রোগ্রামে আরও প্রায় 80 থেকে 100টা মোবাইল দেওয়া হয়েছিল। তো এই আমরা খুব খুশি যে মোবাইলগুলো তাদের ওনারদের হাতে তুলে দিতে পেরে। তার সঙ্গে আমরা তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্টও রাখতে চাই যে মোবাইল আজকের দিনে শুধুমাত্র কমিউনিকেটিং ডিভাইস নয়, এর মধ্যে অনেক ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, পার্সোনাল ডকুমেন্ট, অনেক সময় ব্যাংকিং রিলেটেড বিভিন্ন ইনফরমেশান থাকে। তো এর ওনারা কাছে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে ভবিষ্যতে তারা যেন এই মোবাইলটাকে আরও কনসাসলি ইউজ করে এবং কনসাসলি নিজেদের কাছে রাখে, যাতে এই ধরনের ঘটনা কম হয়। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।